ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं हरि ओं। ओं श्रेयान द्रव्यमयाद ज्ञानजज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परन्तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ। कारण जेकोसी प्रकार कर्म हेउना काहेकि सकल कर्मर परिसमाप्ति ज्ञान रे होइथाय। एठारे द्रव्य यज्ञ पाई यज्ञर वाचक एवं ज्ञान यज्ञ केउ यज्ञर द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहिबार अभिप्राय कौन? जेउ यज्ञ रे द्रव्यर अर्थात सांसारिक वस्तुर प्रधानता थाए ताहाकु द्रव्यमय यज्ञ कहंती। एणु अग्नि रे घिओ, चीनी, दही, दुग्ध, तिल, जव, चाउल, फल, चंदन, कर्पूर, धूप, सुगंधियुक्त औषधि आदि हबी विधिपूर्वक होम करिबा, दान देवा, परोपकार पाई कूप, बांफी, पुष्करणी, धर्मशाला आदि तैयारी करिबा, बलि वैश्वदेव करिबा आदि जे सब सांसारिक पदार्थ सहित संपृक्त शास्त्र विहित शुभ कर्म रही से सबु द्रव्यमय यज्ञर अंतर्गत। उपरोक्त साधना रे दैव यज्ञ, विषय हवन रूपक यज्ञ एवं द्रव्य यज्ञ नाम रे यार वर्णना होइछि। यहा ठारु भिन्न विवेक और विचार एवं आध्यात्मिक ज्ञान सहित संपृक्त जो साधना रही से सब ज्ञान यज्ञर अंतर्गत। एठारे द्रव्यमय यज्ञ ठारु ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बोली कही भगवान देखाइछन्ति जे जदि कौनसी साधक निजर अधिकार अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्म अनुष्ठान न करी केवल आत्मसंयम और शास्त्राध्ययन और तत्व विचार एवं योग साधना आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्म मानक मध्यरु जे कोनसी गुटिए भी अनुष्ठान करती तेबे यह बुझिबा उचित नुहे जे से शुभ कर्मर त्यागी, बरं बुझिबा को हेबो जे से ताहा अपेक्षा श्रेष्ठ कार्य करुछन्ति। कारण ममत्व, आसक्ति एवं फलेच्छा त्याग करी ज्ञान रूपक करा जाउथिबा द्रव्य यज्ञ ही मुक्तिर कारण हुए। सेपरि अनुष्ठित न हेले ताहा ओलटी बंधनर कारण हो जाए। उपयुक्त साधना मानंकरे लागिथिबा लोके तो विषय मानंकु स्वरूप तो त्याग करि दियंती। सेमानंक कार्य रे हिंसादि दोष स्वरूपतः मध्य न थाए। एही हेतु मध्य सेमाने उत्तम। यथार्थ ज्ञान प्राप्ति रे भावर प्राधान्य रहे। सांसारिक वस्तु मानंक विस्तार रे नुहे। तेणु द्रव्यमय यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बोली कहा जाउछि। एठारे अखिलम एवं सर्वम विशेषण सहित कर्मपद काहार वाचक एवं जे कोनसी प्रकार कर्म हेउ ना काहेकि ताहा ज्ञान रे परिसमाप्त हो जाए। कहिबार अभिप्राय कौन ना उपरोक्त प्रकरण रे जेते सबु साधना रूपक कर्म कुहा जाइछि तथा जेते सबु शुभ कर्म रूपक यज्ञ वेद शास्त्र रे वर्णित होइछि। एठारे अखिलम एवं
ସର୍ବମ୍ ବିଶେଷଣ ସହିତ କର୍ମ ପଦଟି ହେଉଛି ସେ ସବୁର ବାଚକ। ଏଣୁ ସକଳ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହି ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଚରମ ଫଳ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପାଇବାକୁ ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଆସିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ଏକା ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ? ଦୁଇଙ୍କର ଅର୍ଥ ଏକା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଶବ୍ଦ ତ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବିବେକ, ବିଚାର ଓ ସଂଯମ ପ୍ରଧାନ ସାଧନାର ବାଚକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଫଳ ରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ଏହିପରି ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ରୂପକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କରିସାରି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଓ ତାହାର ଫଳ କହୁଛନ୍ତି। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ତତ୍ବିद्धି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟାମ୍ ଉପଦେକ୍ଷ୍ୟन्ति ते ଜ୍ଞାନମ୍ ଜ୍ଞାନିନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ବୁଝ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି ସେବା କରି ଏବଂ କପଟ ତ୍ୟାଗ କରି ସରଳତା ପୂର୍ବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମା ମାନେ ତୁମକୁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଏଠାରେ ତତ୍ ପଦ କାହାର ବାଚକ? ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ସମସ୍ତ ସାଧନାର ଫଳ ରୂପ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ଏଠାରେ ତତ୍ ପଦଟି ହେଉଛି ତାହାର ବାଚକ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ବୁଝ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମରଣ ରୂପକ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନ ବାରମ୍ବାର ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ତାହା ବୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ତାଙ୍କଠାରେ କେତେକାଂଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ଥିବା ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କର ବୋଲି କହି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଣିପାତ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ସରଳ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପ୍ରଣିପାତ କହନ୍ତି। ସେବା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ସଦା ଭକ୍ତି ପୂର୍ବକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଭାବକୁ ବୁଝି ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ ସେବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପରିପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହିତ କୌଣସି କଥା ପଚାରିବାକୁ ପରିପ୍ରଶ୍ନ କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିଏ, ମାୟା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ବନ୍ଧ, ବନ୍ଧନ କ'ଣ, ମୁକ୍ତି କ'ଣ,
किपरि साधना कले परमात्मा को पाई हेबो इत्यादि आध्यात्मिक विषय को प्रश्न श्रद्धा और भक्ति एवं सरलता पूर्वक पचारिबा ही परिप्रश्न तर्क और वितंडा मनोभाव नहीं प्रश्न करिबा परिप्रश्न नुहे प्रणाम करी सेवा करी सरलता पूर्वक प्रश्न कले तत्वज्ञानी माने तुमको ज्ञान उपदेश देबे यही कथार अभिप्राय कौन ये सबू न कले कौन ज्ञानी माने उपदेश देबे नाही उपरोक्त कथन रे भगवान ज्ञान प्राप्ति निमंते श्रद्धा भक्ति एवं सरल भाव जे आवश्यक ताहा प्रतिपादन करिसेंति अभिप्राय यही कि जे श्रद्धा भक्ति रे रहित मनुष्य को दिया जाइथिबा उपदेश ता द्वारा श्रवण करा जाए नाही तेणु महापुरुष मानकर प्रणाम और सेवा एवं आदर सत्कार कौन से आवश्यकता नथिले मध्य अभिमान पूर्वक उदंड भाव रे परीक्षा बुद्धि रे बा कपट भाव रे प्रश्न करुथिबा लोकंक आगरे तत्व ज्ञान कहिबा को सेमानंकर प्रवृत्ति हुए नाही एणु तत्व ज्ञान पाइबा को इच्छुक लोक श्रद्धा भक्ति पूर्वक महापुरुषंक निकट को जाई सेमानंक पाखरे आत्मसमर्पण करी भल भाव रे सेमानंकु सेवा करी एवं अवकाश देखि तांकु तत्व ज्ञान कथा पचारिबा उचित एपरि कले बाछुरी देखिले बात्सल्य हेतु जेपरि गाई पन्हारु क्षीर झरे एवं शिशु को देखिले जेपरि माता स्तनरु दुग्ध स्रोत बहिबा को लागे ज्ञानी पुरुष मानक अंतकरण रे सेहीपरि सेही अधिकारी को उपदेश देवाकू ज्ञान समुद्र उछुली उठे तेणु श्रुति रे कहा जाइछि तत् विज्ञार्थं स गुरुमेवा भिगच्छत् समीप्तानि श्रोतियं ब्रह्मनिष्ठम अर्थात सेही तत्व ज्ञान जानिबा पाई से हातरे समिध यथाशक्ति भेटी नहीं निरभिमान होई वेद शास्त्र तत्व ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ महात्मा पुरुषंक निकट को जीवा उचित एठारे ज्ञानी सहित तत्व दर्शन विशेषण देवार एवं सेतिरे बहुवचन प्रयोग करिवार तात्पर्य कौन ज्ञानी सहित तत्व दर्शन विशेषण देई भगवान देखाइछन्ति जे भल भावरे परमात्मा तत्व जानिथिबा वेदवेता ज्ञानी महापुरुष ही सेही तत्व ज्ञान उपदेश दे पारंती केवल शास्त्र ज्ञाता बा साधारण मनुष्य ताहा दे पारिबो नाही ज्ञानी महापुरुषों को सम्मान देबा पाई बहुवचन प्रयोग करा जाइछि बहु तत्वज्ञानी मिली तुमको ज्ञानोपदेश देबे बोली कहिबा पाई बहुवचन प्रयोग होई नाही ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः।